5 बार हम लोगों का ऐसा करके चला तो क्या होगा हम लोगों का कोई सिक्योरिटी है आपका कौन सा शॉप था आपका कौन सा शॉप था मेरा तो कोई शॉप नहीं लेकिन हमारा भी हो सकता हम लोग सब एक है बाजार कमेटी है हम लोग 이게 비트 플러스 리 두간 동만야. 그 아번 바기 다고 승엄 바시 칼라차이 동고. 신이 룬보 동고. 그 승엄 바이고 수나이 바. 승나 보건 군 엑스그리 클랭야 승나 승. 승 부와마 그만 나싱이 보건 나싱 동고. 딱 따이나지 신이 버서 자가 뭐. 거기 버서는 신이 알아 바자 카모. repain mana kok ri thang này phát sản sinh nó phải những cái sừng tam bông này sừng tòng này xin nó phải tam bông này sừng hai cái mông tập ban này thang trên này áo bagi sừng ở bên này yo sừng xin phát sản sừng nang go xin 이제 두간 가만히 áo 배박 nó sừng mana nang này áo bên xin 디만 sừng 저도 tini no kham ti haya abo ulo ko phane insurance amane obo ngai mano just phane ngai ngai mano durgotana ngai si mano obo tini nya tabu 1 month ni obo ri kalang thang mo ko dad ri kalang thang 1 month ni sing sing ko obo nai hene bia sing abo bo sontos to nya sing abo bilip sikai mi ya sing abo because and 30 years engka o jaga wajin establish mani sini bazar but o jaga kuno fire service ni kuno obo kore boje boku ko sai kalang bobo ko samani sing bilip khaya but o 1 month no jetu saka suno sing obo na singi tongo sing tabuk obo nai tongo asaksi ko Enggak besok orang mari ini orang kamka. bunile busung thangka saimia ani ke prai 4 lakh thangka anle plus ri dogan plus ta bit para bla aban bagi an something 4 lakh moton thangka to ta se bisi pan mano to bani je amau dang je pamon aba 4 lakh moton thangka Nini mung tai nini paran mung. ani mung keresma an parang ke amduli hambai no karo sipajulen tem negai orone heltem nobujura kai पुलिस ने सीनियर ऑफिसर एसपी लोग या कोई के सुन तो उन साले के जे काम थंगा अब तो जंगना बनाई थे बेरे नहीं थे खूब कोतुम का माल का कबान में वो कोतुम का अब वो कैसे भी वो न 60 लाख कैसे नहीं 5 लाख अभी कोतुम वो का ये हो जे कोतुम थंगा अब वो टोटली इनक्वायरी खाई नहीं जाने इनक्वायरी खाई नहीं जिन्हें सरकार ने तरफ से যে রাইজে তো মনে ও যত ক্ষতিপূরণ জানায় একাই তাবু তিনি তো তাও পূজানো অবস্থায় মল বন্ধ 26 তারিখ 27 তারিখ সুবিনো ও ক্ষতিপূরণ জানি আর মুখ খাজানটা আবু থাকা 1 নম্বর আর 2 নম্বর হয় টোটাল যে ক্ষতি মানে আবু তো হয়তো বচন ক্ষতিপূরণ সুরি মানিয়া গভর্নমেন্ট যে আইন তো মানে ও আইন অনুসারে जों যত ম্যাক্সিমাম জারিমা মানে আবু বঙ্গ জানতাই এঙ্গে তে কেসে হেঙ্গে অরো ফায়ার সার্ভিস অরো জঙ্গু জলাবো টাকা জলাবো করে फायर सर्विस उन्नाम बगे अलरेडी और जगह ठीक खाजा अब नावको नक ताङै अब सब फायर सर्विस जानानै अब नै नखौ वाशिं मेसिन खाजा दे ओमफ्राय फायर ताबु एक्सटिंग्विशर फायर सर्विस और आसुया पर्यन्त नै थानाव फायर एक्सटिंग्विशर अब इक्विपमेन्ट हजानाय रहरै आरो अब যখন কোনো কারণে কাম নাথাকবা अब भाई उनको खाजानाय ইউজ खाजानाय ताको और फायर एक्सटिंग्विशर जमा दंनाय उंगो फायर सर्विस नि अब दंनाय কতর হব না হয়তো তাও তো ফায়ার ফাইনো কিন্তু ফাই নভেম্বর মাসে ফাইনে নভেম্বর মাসে जों फायर सर्विस इउनियन आसाम नाय बगे जों अलरेडी ठीक खायखा आसनो